Assalam marhaba bikum fi halqa jadida min Driving Fast. Beaucoup d'essais aujourd'hui. Au sommaire de l'émission, باش نبداو بالتست نتاع Jaguar XF modèle 2012. نتعداو l'actualité automobile ونمشيو من جهة جبل الرصاص وين باش نكتشفوا C4 Aircross ونجربوا la Honda CBR 1000 RR. Chez Jaguar, on ne fait pas les choses à moitié. والXF هذه عملت ثورة في دار Jaguar sur le plan du design وبدلت الستيل نتاعهم complètement. En effet, ننساو الستيل كلاسيك نتاع Jaguar اللي يمثلها من الأصلة. الXF عندها لوك جديد اغريسيف et avant-gardiste. واليوم 3 سنين ونص بعد ما خرجت, elle subit son tout premier restylage, son tout premier facelift, de quoi la rendre encore plus séduisante. اللي كان يميز الجاكوار هذه الإكساف هي الفلويديتي نتاعها لا فلويديتي تساليني. واليوم بالغوستيلاج الجديد هذا نزيدو نربحو عن فلويديتي بالاخص من القدام بيسكو الضوء تبدل كومبليتمون, زادو جودو فيه والغزره نتاعها تجبدت على الجناب وولات ذكرنا برشا في وقتها الكبيره يكجي. نلقاو ديزورمي لي فاموز ليد اللي موجودين دو بلوس ان بلوس على الكرا نتاع توا, تري بيل اي تري ريوسي. La fameuse calandre grillagée Jaguar قعدت هي بيضة magnifique وتزيدلها في l'agressivité. كيما الكابو il est pratiquement متبدل في شيء, entièrement bombé. Toujours dans cet esprit à la fois classe et sportif نتاع l'XF, نلقاو des aérateurs d'air à la جناب et de magnifiques jantes de 19 pouces. بالتالي الضوء qui était l'un des points forts de la précédente XF قعد تقريبا نفس الفورمة والéclairage ولا الكل ديود. Très simple et très moderne. نلقاو زاد une double sortie d'échappement واحدة من كل جهة qui affirme le côté sportif de la voiture. من الداخل زاد الكهرباء ناجحة, on est bien à bord d'une Jaguar, une vraie, c'est soigné et raffiné jusque dans ses plus petits détails. نلقاو de la magnifique boiserie pour l'aspect luxueux et de l'aluminium pour le côté sportif. L'esprit Jaguar est bien là. Le design intérieur fine برشا et la finition irréprochable مع برولف برشا حاجات. التابلو de bord هذا اللي كله مغلف بالجلد du plus bel effet, et ce n'est pas une option puisque نلقاو de série sur la version luxe. D'ailleurs الكهرباء ما ينقصها حتى option puisque نلقاو un volant électrique, le démarrage dentelé, un écran de navigation tactile, des sièges à réglage électrique et toutes les dernières options de sécurité. الحاجة اللي عجبتنا برشا زادة هي l'originalité et l'innovation في وسط الكهرباء, كيما المولات هذه اللي تخرج دوب من الكهرباء تخدم واللي تعوض l'habituel levier de vitesse. On appréciera aussi ديما في نفس الستيل l'ouverture des aérateurs d'air au moment du démarrage. بالتالي البونكات مرتاحة برشا, la hauteur sous plafond est très correcte والفضاء للساقين موجود, ce qui est logique كي نشوفوا طول الكهرباء 4 متر و96 سنتي, زايد على المرسيدس كلاسو 9 سنتي و6 سنتي على البي ام سيري 5, سي كونكورونت ديريكت. مع الإكساف هذه جاكوار حبت تعمل كهرباء à la fois كلاس مزيانة et sportive. والسبورتيفيتي موجودة في notre modèle d'essai avec ce V6 3 litres essence de 238 chevaux. Une fois sur la route, le moteur est là. La puissance موجودة والboîte de vitesse automatique هايلة et extrêmement rapide في تبديل les rapports. عندنا معها les fameuses palettes au volant كيما في الكراب sport, histoire d'accentuer le plaisir de conduite. أكثر حاجة عجبتنا في السوقان الإكساف هي الكونفور نتاعها والستابيليتي نتاع الشاسي. La direction est douce et précise, le tout dans un silence total puisque prolf les accélérations نتاع le V6 ما نسمعو حتى حس. C'est un véritable plaisir de la conduire. Point
point fort et intéressant fait l'XF Hawasuma. Face à la concurrence bien sûr, le Karaba Tebqa Ghalia et à 145 000 dinars pour notre version V6 Essence, la Jaguar offre une très belle alternative face à ses concurrentes allemandes BM Série 5 et Mercedes Classe E avec un excellent rapport prix-équipement-puissance. Cette Jaguar nouvellement restylée est donc une excellente voiture. ناجحة في الديزاين et avec de très bonnes qualités routières. وحتى كان مش سهل بالاخص في تونس مش كرهبة تنسي لي فاموس بي ام دبليو سيري 5 ومرسيدس كلاس او، الكساف هذه عندها مقايمات اللي يخليوها تنجم تنافسها. Today is an important day. ديما في جنيف وين تعرفنا على أقوى فيراري في العالم 740 chevaux, motorisation V12 bien sûr et dessinée كالعادة par Pininfarina. En plus d'être très puissante, très performante, elle est donc sublime comme toutes les Ferrari. Et voici pour vous aujourd'hui, en exclusivité في Drive & Fast, son film officiel qui se passe de tout commentaire, اسمه بركة ال V12. Charlie fait une des voitures qui a le plus marqué la fin de l'année 2011 في Europa وصلت لتونس. Pour son lancement officiel, le groupe Alpha International, distributeur en Tunisie de Land Rover, lui a consacré un événement exclusif في الشوروم نتاعو في اللاك et nous avons enfin découvert cette voiture très attendue, le Range Rover Evoque. Le Ghazala Loula en est séduit, la voiture ne laisse personne indifférent avec son style très futuriste, ses phares fins à l'avant et son petit espace vitré. La ligne est très fluide malgré son petit gabarit. Range Rover s'annonce نابل les gros 4x4 مع l'évoque حكاية أخرى الجاباري نتاعها صغير d'ailleurs أصغر Range Rover ب 4 متر و 37 سم في الطول.
من برا ليفوك شباب برشا والديزاين نتاعو ناجح، من الداخل نفس الحكايه on est bien dans un range. Le style est moderne et dynamique, نلقاو toutes les dernières options وجلد في البلايص الكل على الكراسي، البيبان وحتى على التابلو de bord. Pour information, Victoria Beckham, Mark El Kawarji, David Beckham a été désigné consultante في الديزاين intérieur نتاع الرانج روفر هذا. ما نعرفوش زادت وش عملت بالضبط، mais en tout cas le résultat est vraiment une réussite. Côté motorisation, on a deux motorisations, un 2 litres 2 diesel et un 2 litres essence avec 3 finitions disponibles, pure, prestige et dynamique. من ناحية الأسواق يبدأوا ب 145 مليون pour la version diesel et 147 مليون pour la version essence en version 4 portes. خاطر une version coupée 2 portes موجودة. Les responsables de Land Rover nous ont confirmé son arrivée très prochaine et sa disponibilité sur commande. Alors vos impressions à chaud concernant ce lancement et vos attentes en Tunisie pour ce nouveau modèle? Les impressions sont excellentes. Quand on voit le nombre de personnes qui sont venues assister au lancement du Range Rover Evoque en Tunisie ce soir, on n'attendait pas à autant de déplacements. Donc on est vraiment très agréablement impressionné et surpris. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on sait ce que vaut la voiture. On l'a lancée dans tout un tas de pays différents avant de venir en Tunisie. C'est partout un succès. Les ventes dépassent les prévisions les plus optimistes. On a du mal à suivre, à répondre à la demande. Donc, quelque part, on n'est pas surpris du succès de la voiture en Tunisie. Et on espère, bien sûr, des capacités et des performances de vente excellentes. Justement, vous parliez du succès que rencontre la voiture. D'ailleurs, chez mes confrères européens, rarement une voiture a autant fait l'unanimité. Elle est très réussie. Et même auprès du grand public, c'est le cas en Tunisie, elle était très attendue. Donc comment comptez-vous satisfaire, répondre à la demande en termes de délai et d'unité? Bien sûr, alors comment on travaille? Normalement, on travaille avec des business plans, donc avec une planification pendant laquelle l'importateur discute avec nous pour savoir et évaluer le volume de vente sur l'année. À partir de là, on informe l'usine des projections de vente et on essaye de répondre à la demande. Donc quand il y a des erreurs qui sont faites ou des sous-estimations qui sont faites des prévisions de vente, bien sûr, on n'arrive pas à atteindre les prévisions de production. Maintenant, quand c'est bien fait, comme c'est bien fait maintenant, là, on va réussir à répondre à la demande et à fournir aux clients tunisiens les Range Rover Evoque. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle voiture dans le segment des compacts de luxe, on espère que 80% de la clientèle sera nouvelle à la marque Range Rover. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans le marché tunisien, les prévisions de vente de Range Rover, il faut savoir que l'Evoque va représenter 50% de ces prévisions de vente à elle toute seule. Lors de ce lancement, l'Evoque Ajab l'Arbed el-Kol, Ajkou, et la voiture rencontrera certainement un grand succès, ici et à travers le monde aussi. Cause I know you're willing.
بعد السي 4 العادية وبعد الدي اس 4 هاو اخر فيرسيون متاع السيتروين سي 4 مازالت كي وصلت للسوق التونسية هي السي 4 اير كروس. هو les SUV compact في الجام سيتروين باش ينافس دونك لي نيسان كاشكاي et autres Volkswagen Tiguan في السيجمون تاع لي بتي 4x4. للسي 4 اير كروس هذا سيتروين خذات وخلات نفس البلاتفورم مع الميتسوبيشي ASX. داير كيما لا ASX الكهرباء مصنوعة في اليابان على عكس مع الموديلات الأخرين اللي مصنوعين الأكثرية في فرنسا. وعلى عكس مع الميتسوبيشي et ses concurrents, la Citroën se démarque clairement avec une face avant très expressive puisque نلقاو من القدام le fameux logo Citroën intégré comme une calandre واللي هي زادت انتجري لذوي والشيء هذا يزيد في الخفة متاع الفاس افون une face avant donc fluide وين نلقاو فيها زاد un éclairage à diode ici vertical كيما على الدي اس 3. على جنب نلاحظوا اللي السيرفاس فيتري توصل حتى تكشي البار بريز التيلاني وهذه حاجه نادره في الكراهبه نتاع توا وتزيد في الفلويديتي والديناميزم نتاع السي 4 اير كروس. فوق منه نلقاو ان بيكي توجور بور لاسبي ديناميك والضوء ان ال فاسون بومرانغ اللي موجود حتى تكشي الجناب نتاع الكهرباء avec des jantes de 18 pouces sur notre modèle d'essai. Mais le C4 Air Cross n'a donc plus rien à voir avec la Citroën C4 plus classique. ومن الداخل زادة puisque le planche de bord جديدة plus typé sport et 4x4 وكي نقارنوها مع ال C4 نلاحظوا اللي الفينيسيون تبدلت خاطر des éléments en plastique زادوا أما تبقى à un niveau très correct. Un très beau volant multifonction, des inserts de chrome et une planche de bord recouverte d'éléments en noir laqué. مزيانة, c'est très réussi. Les commandes واضحين ونلقاو في الفيرسيون هذه برشا اوبسيونات dont la climatisation automatique, les sièges à réglage électrique ou encore un toit panoramique. لقاو زادا وهذه حاجة باهية بزايد فيت بوش في البيبان واسعين في اللاكودوار وبعض اللوفية فيتاس. نيفو اسباس اي كونفور الكراسي يعتبروا مرتاحين والركاب التيلانيين يلقاو راحتهم وبرشا فضال للساقين. السائق هو يحس روحو دون ان فري 4x4 خاطر البوزيسيون دو كوندويت عالية خاصة كي نقارنوها مع الكراهب العادية. دايوغ حتى على الكايس سيت سونساسيون اي بريزونت. بالرغم اللي اصل الكهرباء من اليابان نحسوا رواحنا في سيتروين grâce notamment au confort de suspension et au comportement routier. نلقاو دونك كهرباء مرتاحة وراكحة برشا très agréable في سوقانا خفيف وناجح grâce aussi à sa direction à assistance électrique et sa boîte automatique avec palette au volant. Alors le C4 Air Cross هذا موجود dans deux versions, واحدة 2 roues motrices والأخرى 4 roues motrices اللي قاعدين نجربوا فيها. كي نسوقوها نجموا نختاروا entre plusieurs modes de conduite grâce à cette petite molette اللي موجودة هوني بحذا levier de vitesse. كي نستحقوا مثلا transmission intégrale juste ندوروها ونوليو عندنا un vrai 4x4 et encore plus كي ندوروها على لوك. L'Air Cross s'avère donc être un vrai 4x4 capable de tous les franchissements grâce aussi à son 2 litres essence et les Tower 150 زيلة أما يبقى économique بالأخص كي نسوقوه en 2 roues motrices. Charlie don't even know she can get in it for the low. Tell me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby we start studying, you come up in park club. Girl I'm new, so with my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using. Pour finir سوم السيتروين C4 Air Cross يبدأ ب 62 مليون و 900 ألف
الكهرباء ماهيش رخيصة أما elle est très bien optionnée كي نقارنوها avec ses concurrentes, offre un excellent comportement routier et sans doute le design le plus attrayant de sa catégorie. Elle surfe ainsi sur le renouveau de la marque aux chevaux. CBR, les حروف mythiques qui représentent une moto mythique يابانية من الماركة هوندا. برشا منكم طلبوا منا باش نجربوا موتورات، اليوم في درايفن فاست باش ناخذوا بخاطرهم بيسكو باش نجربوا موتور نادرة هي سي توت نوفيل CBR 1000 RR. أول موديل خرج في عام 87 بعد 24 سنة نلقاو برشا أنواع لون دو 125 سنتيمتر كوب حتى يكشي 1100 سنتيمتر كوب. اليوم في درايفن فاست اخترنا لكم الفيرسيون سبورتيف la plus performante هي la CBR 1000 RR type Racing. Et surtout, une édition spéciale Repsol, le pétrolier espagnol, il يربح مع Honda plusieurs championnats du monde de moto Grand Prix. On a donc une carrosserie الكل personnalisée, نفس الستيل مع الموديل متاع الكورس، حتكشي السال اللي هي زادة aux couleurs de Repsol. Très compact, très sport et très agressif avec son cadre étroit والغزرة متاعها. نلقاو d'ailleurs تحت منها 2 prises d'air باش يبردوا le fameux moteur CBR. Sorti en 2010 الموديل هذا كان يطور 178 زيلة، كان خاطرو عنده توا برشا قطايا تبدلوا برشا تغييرات، à commencer par la ligne d'échappement complète اللي تكمل بالبو d'échappement هذا صغير اما قوي في صوته مالغري الجاباري نتاعو. حاجة أخرى تبدلت حاجة مهمة هي البوîtier d'admission, un kit complet qui comprend le filtre et qui permet au moteur de mieux respirer. Ces deux éléments وحدهم يزيدوا تقريبا 30 زيلة à notre moto, soit une puissance اللي ولات تفوت ال 200 زيلة. باش نجربوا دونك الماكينة القوية هذه nous avons fait appel à notre excellent pilote moto pour la pousser à son maximum. Déjà très puissante de série, toutes ces modifications lui permettent donc de passer de 0 à 100 en moins de 2 secondes et demie, soit près d'1 G et demi encaissé pour l'accélération. حتى كهرباء في العالم ما تجيب de telles performances, aucune voiture de série. الوحيدة اللي تنجم تتقارن معها هي البوغاتي فيرون اللي تتعدى من 0 à 100 en 2 secondes. في le rapport poids-puissance, seuls les Formule 1 peuvent rivaliser puisque le CBR 1000 RR توزن 173 كيلو à vide, soit أقل من puissance نتاعها. الشيء هذا الكل يخلي السوقان مختلف, une conduite ultime, des accélérations في أي وقت في أي بلاصة, avec un nouveau système de freinage qui combine l'ABS au contrôle électronique, توالي définitivement redoutable. What are you feeling on the cake? A noter les rétroviseurs et les Kima Al-Krab ont un très beau design qui intègre les tout nouveaux clignotants. Pour finir, je te redis la consommation de motorات هذم احسبوا une conso moyenne تقريبا 6 لترات ونص في المية, soit l'équivalent d'une compacte type Volkswagen Golf ou la Citroën C4. أما بالطبيعة مش نفس les performances.
بدينا دونك notre nouvelle rubrique موتورات بالCBR 1000 RR Heavy آخر موديل في سوق الموتورات. Une moto exceptionnelle avec des performances dignes d'une moto de course et un modèle donc unique en Tunisie pour un essai هو زاده unique كيما نحبوهم في Drive and Fast.